त्रिपुरा हाजोनि जत डन बस्को स्कुलनि भलिबल तै फुटबल थंनाय रगनाव लगियाव तयै दिनै आगस्टनि 30 सालमारि जासाल मान्दै डन बस्को स्कुलाव फुटबल तै भलिबल मुथुं जाखा नाथितक पान्दा खलायै चिंगि रजाखा चिंगि रिफनेंगै मानजागैखा सोशल वर्कर बिपिन देबबर्मा चिसा मान्दै कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए सपना देबबर्मा मान्दै थानानै ओसी दीपू देबबर्मा वेस्ट जोनाल चेयरमैन टोनी देबबर्मा आकर हायर सेकेंडरी मांगायनि स्कुलाव जे स्पोर्ट्स मीट हायाखबा 8टा स्कुलाव तैनाय जे आन्डाराव प्राय हास्तेनि जत जागानि बररनो जत स्कुलाव तुबैनो बर मोटामुटी और खेला दुला खाय प्रग्राम खाय दङ अ प्रग्रामाव फाय आं बेलाय खा तंथका माने बरनो बिथिङाव जे आसुकै स्किल खेला दुलाव आसु जे डेभलपमेन्ट अंजाक बिनि और फाय आं बेलायनो तंथकौ बने खेला दुला बनायखा बरनो मुसामं যে কাইসা ইউনিটি কাইসা যে এক খাই যে খেলাধুলার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রার্থনা করায় আগামী দিনও বরণ দেব গুড কোয়ালিটি এডুকেশন আপনি লগে লগে গুড কোয়ালিটি স্পোর্টস नि মাধ্যমে সিনি বরক যাতে দেব কুসুকসাঙা কাইমানটো আং আপনি ঈশ্বর প্রার্থনা করায় আপনি বিসিঙাव কাইসা যে স্পেশালিটি আং যে কাইসা নংমানে दिनै बिश्रामगंज डन बस्कोनि नुख्राताबो आनलगे जे बेन्ड पार्टीनि बर दुइ केप्टिनि माध्यमे जेभाबे असोर नायथखायसिनो प्रेजेन्टेसन खुनुका आं बेलाय खा तंथगै और एमएलए रबो दङ दै और आं खा खायो आगामी दिनाव बरनि देबो बरनि माध्यमे बरनि गाहाम खाय Kaipasa school tu ye obahake thungrung ma pataka. 8टा स्कुल तैयाव ना 8टा स्कुल तै स्पोर्ट्स मीट दङै दङ. Orani principal ni jeta sai mumbai obahai je khela dolawo jeta aguk jak. O mandai tabu Don Bosco rungok belaino rung thungrungni aguk jak. Obo বিষয়টানো রক সবই তামরক জানামুসু. অবশ্যই বরনি খেলাধুলার মাধ্যমে যেভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ রাখা আন্দোলন বেলায় হামবাই মারিব আবার পাশাপাশি যদি কোনো কারণে সরকারি কোনো সহযোগিতা না খায় অবশ্যই চুম্ব রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বরণ চুমচু বানায় ভবিষ্যতে যাতে এই বছর বড় খেলাধুলাও পাশাপাশি পড়াশোনাও বড় খারই যাতে যে জিনিসটা কোনো খাইতো নিজের লক্ষ্য না হারে না ঠক হয়ে যাবে বাসে মানা বাকে খেলানো যে নারক মানে বাগি নাই যারা খেলা নারক নাই ফাদার সঙ্গে বা ডনবস্কনি স্কুল যারা কর্মকর্তারও বরং আং হামবাইয়া ফারো অমাহাকে খেলা নারক মানে বাগি নাই স্বাস্থ্য সম্পদনি নাই কক দङ जों जानजानि हेल्थनो जों ठीक मा तरिनाय স্বাস্থ্যनो जिनि सम्पद थुंमानि बिसिंथि खालायनाय नरक एन्जय खालायदि हार जित दंनाय न टीम कायसा हारिनाय टीम कायसा जितिनाय पियाबा हारिफोनो नरक खाता बेलदि आबो हारिमानि हंगा बुखानते उत्साहरि मानि गलायो माने हारिका जों नेक्स्ट तैसा खेला तै थुंफ्रो तैसा जों जितिनाय आज जित दंनानि नांनाय जारा जितिनाय बरो माहायकिनो तेबो गाहामखाय थुंगिनाय तेबो नेशनल इंटरनेशनल लगत थुंगि मानानि जात अमाहाय खेलाय नरो बो थुंगायदि तै ओ जारा मोसानाय रो बेलेखाय नायथगो मोसाय गलांखा जारा बेन पार्टी बैतामै मोसाय थानाय रो बरो बखक नायथगै अमाहाय गाय तामलायै माने आंगबो तिनिनो हबो जेराय रखनि पुइला तामै जे अमाहाय के ताममानि ना आं तिनिनो पुइला नुगो बेलेखे गाहामखा अमाहाय गायनो चिनि बरो बा स्टुडेन्ट रो अमाहाय गाय एक्सारसाइज नि बिसिंकै फोरोंजाक स्कुल नि बिसिंकै फोरोंजाक मानि बिसिंकै अमाहाय गाय उत्साह खायनाय बरो अमाहाय के गोरों फायमानि बेलेखे हामबाय मारगो बरनि साथे साथे खेला अमाहाय गाय तंनानि नांगौ शुद्ध करना सिबिया खेलाव जों मा दंनाय जों
যেমন নবতাবু খেলানি বিসিংতি সিনি জাতমানি रोजाबमानि बिसिंति सिनि जातमानि मोसामुंनि बिसिंति सिनि जातमानि अमाहाके नुगो जों जत फाइथिनो रंबै मा तरिनाय नरक थंलाय दिहिनाय बारा कक सालिया बेलायके तिनि लेखा आसो सावैनो आनि कक अर्न मथाका जतन हामबाय